ยังมีวิดีโอเฮียนินให้ NIHFW National Institute of Health and Family Welfare Munirka New Delhi มอ International Hostel Room Tour เลยcampus เต็มข้ากรอนติลังดอนนี่ตามที่ฮินดีในอินเดียกะกงปุ๋ยตรงนี้ให้เมนเกตอันนี้International Hostel ได้ที่ International Hostel Building จ้ะอันนี้ตามอ่ะเห็นนะกักส่วนนี้ตานี่วิเมียขับไม่ทิ้งแต่ที่ผมใช้ไม่มอNIHFW campus rim hi anua topa ni mai chunga kan lu tanga room te tilang le non ni room tour mo is the entrance kalanga lies gate main entrance main door hostel building main door mo lobby at Lyson lift over lam he dining hall step floor at sauna ani boka hetlam hianin reception boka mo san hetlai hianin hey notice board te oma breakfast lunch dinner mante an lautar ni hostel tita ka iyan ay notice vel po timing mo santa ve ani second floor kaya step patang yung sawang lift from Thomas mo step patang at sawin lahi second floor niya rumah kan kalsinang tahi baranda mo chung hi zin chu krenga chuan hetlam veilama hianin lift omno ma tilang lokila lift mo lift hi patni kha oma veilam landing lama chuan ka room ka 208 ni mo hi acha bi room chung kan enchinang corridor ka hey mo tian room 208 hi lai hi kan law ni ta hotel setup te po ang to pa mo amdan te hi so an hey lam hi TV am na tur om tak ani ma se TV am lo all out ten daw da sa electric kettle te ama NIHFW mak te ama ta hianinทิ้งเป็นเสียมเทนอมตั้งแต่มาเซ่ยังไงเนี่ยทีมิกซ์ทีเวลทีแบ็กทีเวลล้มเหลวเฟกมอข้านี่จวน centralized AC อันนี้เฟกบกาจวนให้แต่เห็นสวิตช์เอาให้ฟังก์ชันเหลวต่ำไม่เหมือนว่าตั้งมอถ้าคุมขาให้แต่เห็นมีปัญหาปอดเห็นให้เนี่ยละมั้งจวนผมเห็นจูกันนอร์จอมตาอันเนี้ยมาเดรสฮีอดูบักเราสักอุลามอจวนลูกคำโปฮีคำชันโลจวนคำมันหวนบักเราเป็นข้านี่จวนเฮ็ดลายเฮียนินใส่เทเบิลเตอมาลายเฮียนินดอกกันสตัดเทเบิลจุhostel tita ka kakalawang boka mo chuanin veranda hi en le taila glass hi anti dark de ka mo kanta ka ruma
ranga veranda chu hei titlek te khania balcony te te vea thing kha lo ni nga lo rupa mo view kha tho var thelo chung put lai ku luna entrance kha ni ta a hi veranda te ni ve chu chuan hetlama hianin closet cupboard vel loma hian hete han thleni chuanin suitcase vel zong zong hakaruak vek zelama tenga da khom veka samde wa man mai theitu phan than chu zan thum vel re kha chuan suitcase hon rek kha boi thla ka chuan den dar thalang lo oma tian mo hanger thum vel lom ve a kan kun lokar le de pom kan tai board nang ni ta chuana chuan ki floor map chuan hei bathroom a hianin shower oma chuan tuilum kha var ko thei poka sink mo European type da international hostel ki taka ni chu kalam tawel po ka lawom mo lawom karing law keng vela bucket le stool hello mo this is the international hostel NIHFW New Delhi okay tai tui hi tap hi thawak lo mo claim to pani chu chuan sabon pon lo da ka lai NIHFW International Hostel Room Tour ang chu ni hey balcony a chua khan ting hian ani mo view kha om vak lu tuk la Delhi hi hey chum hi zing em reng ringot me ma ni boi lang le thelo so lam so staff quarter vel nyang thungana ground floor a hian hei kitchen le dining hall ma hostel right many yen tugin breakfast to puri ani don ani hi puri for breakfast oh campus vel shim hi anu min fai em mo NIHFW campus chum hi zing chuai deuh reng amo Delhi hi grass te hi moi em mai ni artificial lai chuan atak nge hi te uluk dewa enkol hi chu artificial hian lo tluk thei lo ni mo sava ram neu tenen mo ha dam thak takani hian kong pui motor tlan riveleng ma shet phak box si lo mo lai campus hi an academic block la thunga mo ve shim na kilang ve shim ni hi wi deng takani hi hoàn đều đâu hình xìa mà mo anh ấy hoàn chinh xăm mình sava về lên tầm em bọc à ok video đâm song này nữa sava samri này lại
ตำลึกหลังทีแล้วcái này hiện thì parrot lempat đây là có mà hiện nay chef chụp lưu logo quý khát tí giống cá hết lại video chúนี่แหละพอดรอเซ่